pa dito sa 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Kabing-bings pa. All troops deployed. Ang lalabas ng Tori dito. Baka matutulog na lang kami sa base. Oh my. Ay, lag pa nga. Napunta dun sa kabilang hilo. Ay, ano to? Naabot talaga. Hey! Ay, tabi. Eh. Yeah. Ay, okay na yun. Natik ko na. Magalans na eh. Takbo. Ano ba to? Ba't nag-i-imbig sila? Kaya nyo ba kami? Nag-i-imbig dito yung card. Grabe nga yun. Pinatay ng Layla. Dito muna tayo. Kasi nga, wala pa. Hindi muna tayo maglalabas dyan. Level pa tayo. Kaya natin mamaya. Initiate retreat. Tagal lang lumapos si Junko. Understood. Patay na to yung Layla sa akin. Sige, kayo nang bahala dyan sa team fight. Yung Layla lang yung akin dito. Kayo nang bahala dyan. Tapos na namin. Tapos yung dalawang Tori. Parang EO naman yung kalaban namin dito. Grabe nga, yun. Muntik na. Hey, grabe nga, yun, Pilino. Oh, bantay. Bantay, oh. Ang galing naman nun. Sayang. An enemy has been slain. Ay, wala na akong mana. Your team destroyed a turret. Killing spree. Ay, grabe nga yun. Pala yung mga kasama natin. May 2 assist pa lang tayo. Sa 9 deaths. Launch attack. Masok na. Launch attack. Understood. Unstable network. Tara. Launch attack. Nawawala yung ano ko. First kill.
wait lang. Wait lang, wait lang. Wait lang. Your team destroyed a turret. Wait lang. Mega kill. Retreat from the portal. Grabe nga yun. Nakaisa na tayo. Initiate retreat. Diba XP nila dapat? Backup. Request launch attack. Huwag kayong magkumpiyansa sa late game. Yari tayo dyan. Sasakit na no? An ally has slain the turtle. Enjoyin ko na to. 君が悪い。 Nabungguin ko na yun. Wag mo na, didilim eh. Abangan natin dito. なめんじゃねえぞ、てめえ。 Si Gatot. Ang kunat-kunat niyan eh. Parma na tayo dito sa Toro. Shut down. 君が悪い。 What? Grabe nga yun. Nasikin skill tayo ni Layla. Launch attack. Okay. Request backup. Grabe talaga nga yun. Patay na sana yung Layla. Monster kill. 私が二人に届かない。か弱い女だと思っている。 Second skill natin yung second skill. Kaya yung balik ko sa amin. Your team destroyed an enemy has been slain. Pinasok din na yung ture. Ay, wala na palang ture. Ano yun? Pinitret. Puro assassin. Kanya-kanya. Kanya-kanya ano. Teka. Ano yung heal card dito? Alam ko mag-shortcut yung heal card dito. Hintayin natin. Oh, wala na. Ayaw na nang lumabas. 君が悪い。お前。 The enemy has slain the turtle. Sarap. Patay na naman yung An ulo ally has namin. been slain. なめんじゃねえぞ、てめえ。 Matamid. Our turret has been destroyed. Our turret is under attack. An enemy has been slain. Initiate retreat. An enemy has been slain. Double kill. Okay. Launch attack. Killing spree. White out. Wipeout. Lagyan pa ba natin ito? Huwag na, no? なめんじゃねえぞ、てめえ。 Hindi naman yan nila may-end. Your team destroyed the turret. 君が悪い。 なめんじゃ Your team destroyed the Mega kill. Ally has been slain. Pantayan dito yung Layla. Alam ko kung tayo na ito eh.
bantayan. Alam Launch ko kung saan ka attack. dadaan. Tara. Ally has been slain. Double kill. Kill. Gather up the Lord. Yarusan. An enemy has been slain. Attack the Lord. Balik na tayo. Gather up the Lord. Understood. Namin. Request backup. Yarusan. Pwede na. Wala nang bangga yung Vincent. Nabangga na. An ally has slain. Attack. Bakit na ganun yung dito? Patay na ang natin Ally doon. has been slain. Sayang yun. Pag wala yung may hirapan tayo mag-ganito. Lagyan na lang natin ito. Request backup. Oh. Godlike. Double kill. Your team destroyed a turret. Killing spree. Legendary. Patay. Ally has been slain. Okay. Launch attack. What? Ako na bangga! An enemy has been slain. Grabe nga, ako yung binangga ng mga ano. Wala po. Mag-skill na nila ako. Ano pa ano? Shut down. Initiate retreat. Ano na oh? Launch attack. An enemy has been slain. Buhay na naman yung mga ano. Ano ka nakakalit niya? Attack the Lord. Yarusan. On my way. Request backup. An ally has slain Lord. Yung bangga talaga dito, dito sa mga bangga tayo. Our turret is under attack. Namin siya. Grabe naman yun, sakit. An enemy has been slain. An ally has been Pinatay ka, sayang. Pinatay mo yung Layla. Launch attack. Di pa sana yung na-end. Ay, di pa sana. Sana end na kung pinatay mo yung Layla dun. Ano yun? Yarusan. You have slain an enemy. Shut down. Layla na lang oh. An enemy has been slain. Launch attack. Initiate retreat. Okay. Launch attack. You
Grabe nga yun.